बेगीन सगळे बेगीन मोमीन म्हणटा 4 मिनटं घेवया म्हयन्याक कोणाक ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. कोणाचो बिझनेस फक्त चालू आहा तो मंत्र्याचो आनी कोणाचोच बिझनेस चलना गोंयांत. आज बिझनेस चलता म्हणटा तो मंत्र्यांचो. सो तांचो बिझनेस ईज जावपा खातीर ही बिलां हाडल्या. पब्लीक बेनिफीट कांयच ना. बाबुशाचें बील इम्प्लिमेंट जाता फ्रॉम 2 डिसेंबर. अरे हें कित्याक? खंयचेंय बील आसता तो कायदो म्हणटा तो प्रोस्पेक्टीव आसता, रिट्रोस्पेक्टीव नासता. हो पयलोच कायदो असो की तो 2 तारखेक ना. हांवें ताका सांगलें 6 तारखेक बर्थ जालें. 2 ते 6 मदीं तुमी दिवना मरे ताका काय म्हण सनद तेन्ना. कित्याक मुखेलमंत्री म्हणटा ना आमी ते ऑर्डिनन्स पास केले 2 तारखेक. ऑर्डिनन्स कित्याक पास केले? वॉट इज ऑर्डिनन्स? ऑर्डिनन्स इज एन अर्जन्सी. Ordinances are not just passed like this. There should be a physical and very clear, transparent urgency. कितें तरी अशें जावंक जाय आनी लोकांचो बेनिफीट, पब्लीक इंट्रस्ट should be so high that you need to take an ordinance. Why was an ordinance passed on 2nd December and birth has happened on the 6th? त्या सांगतकच तांकां वायट दिसता. What is the reason for passing a law which is a retrospective application? Strange. सिलेक्ट कमिटी मागलेली तुम्ही. आम्ही मागितले सिलेक्ट कमिटी पण ते खंय आयकतात. ते बुलडोजिंग एवरीथिंग यू सीन. सर अनेक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें केलेलें एज्युकेशन तो म्हणटा 5.5 वर्सां जो पयलेक तूं वतालो आतां तो 6 वर्सान वचपालो आनी तूं कांयच प्रोविजन कित्याच करना. तो म्हणटा आमी पेरंट्सांक विचारल्या, टिचरांक विचारल्या. खंय विचारल्या का? तुवें आयकलां केन्ना विचारलेलें? हांवें आयकूंक ना. सेकंड, जो 5.5 वर्सांचो आहा भुरगो तो पयलेक वचपाचो आशिल्लो ताणें कितें करपाचें? तो सुकलो. सो ताका आवय बापायन कितें करपाचें? आवय बापाय गव्हर्मेंट सर्वंट धर कामाक वतात. ती कितें करतात? ती ताका आनी 1 वर्स हातून दवरतात. खंय? ते प्री प्रायमरी ती स्कुलां कशीं पयशे दिवन ती प्रायवेट स्कुल्स ती. सो तांकां तूं खाराक घालता. धंदो कोणाचो चलयता? तांचो धंदो चलयता. तुवें अंगणवाडी हें केलें, अपग्रेडेशन केलां, टिचर चड घेतल्या, कांय करूंक ना. यू ओनली वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट सेईंग NEP. पण सगळ्या NEPच्या नांवान एंटायर एज्युकेशन सिस्टम असो ते घुसपावन करतात आनी ताका स्पीड ते ताकतीक खूब आहा. गोंय व्हरून घाटाक ह्या सारके पावसा पयलीं विकपाक जाय. ते कशें विकप? हे कायदे असले हाडून आनी कांयच सारको एक्सप्लेनेशन ना. नाजाल्यार तुमी म्हाका विचारचें कितें एक्सप्लेनेशन घाल. यू जस्टिफाय इन टेल. ओके, आय डोंट सी एनी जस्टिफिकेशन. ती बिलां पास जाल्या तेजेर बिलाचेरूच उलयतालो. I am saying that these are just instruments to sell Goa as fast as possible. They want to sell Goa before the monsoons. मुणकारियल बिल पास केला त्याचेर कितें? मुणकारियल बिलान तातूंत त्रुटी अश्यो आहा की तातूंत खूब एक्सप्लेनेशनां चड जाय. ताजे खातीर परतो मुणकारियल एक्ट एमेंडमेंट करचो पडटा. सरकाराची इच्छा अशी आहा की मुणकाराचें घर आनी ताजे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जातले. भाटकार जर व्हरून दुसऱ्या भाटकाराक विकूंक सोदता जाल्यार सो ताजो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जावपा खातीर बील हाडला. सो प्रिंसिपल ऑफ द बील इज नॉट बॅड, बट इट नीड्स सेवरल अदर चेंजीस फॉर विच इट शूड हॅव बीन सेंट टू द सिलेक्ट कमिटी, बट दे रिफ्यूज टू सेंड इट टू द सिलेक्ट कमिटी. बट दे आर गिविंग एन अश्युरन्स that they will amend the Munkarial Act further to give protection to the Munkar within reasonable limits. What about the other one from 60 days to 45 days? त्यात बरं सनद बेगीन दिता. कित्याक बेगीन दिवप? आनी सेकंड म्हाका सांग, ती सनदाक 7 डिपार्टमेंटा कडच्यान रिपोर्ट हाडचे पडटा. WRD, रेव्हेन्यू, हो तो कोण तो एग्रीकल्चर, टावन प्लॅनिंग. ते इतले फास्ट जाल्या. आमी सकाळीं पळयलां की टावन प्लॅनिंगाचो कंप्लीट डिपार्टमेंट कोर्टान आहा. कितें डिसिजनां घेता ती कोर्टान वता. सो डिपार्टमेंटूच कोर्टाक आहा. ते इतले फास्ट जाले की 60 दिसान जे कितें काम करताले ते 45 दिसान करूंक पावतले. केसीस इम्पॅक्ट जावपाना. 100% इम्पॅक्ट जातली. So this is done because they've got some specific कितें आहा हे गिरायकां सोदूंक भोंवता. तांचे कडेन एक कोण तरी आसतलो पकडो. ताजे खातीर कायदो चेंज. हे गोंय हे भशेन चलना आनी ताजे खातीर वायट दिसता. आनी स्पीड दुसऱ्यांक उलोवंक दिनात. आज नवेंच हाडलां की काल तुमी नाशिल्ले म्हणून आज उलोवंक मेळना म्हणून. कितें आतां? अरे सिस्टम हाडा मरे. हांव ताका सांगतालो बिझनेस एडवायजरी कमिटीन नोट डावन करा पयले दिसा की कोण उलयतलो. सगळ्यांक लास्ट दिसा उलोवपाची खाज आसता. हांव पयले दिसा उलयलो. पयले दिसा एक्चुली पयले दिसा कोणाक उलोवंक नाका कित्याक इंजीन गरम जाल्लें नासता.
मातशें तें मागीर गरम जाता. हांवें म्हणलें ना चल पयल्याच दिसा उलोवया कित्याक प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच. प्रिंसिपल असो आहा की एक सिस्टम हाडूंक जाय. सिस्टम हाडपाक बाब निलेश काब्राल सोदता, हातून वायट कांय ना, पूण तो इतलो स्ट्रिक्ट आहा तो सामको मास्तर कसो जाला, भाटकार सो दिसता. Sir, BJP had fallen in love with you yesterday. Michael Lobo, today Vishwajit Rane. I have fallen in love only with one girl in my life. I don't have the habit of falling in love many times. And I am happily married once. Only once. This Michael Lobo. See, I said many things which they don't like. How is the best way to hurt me? He says he's with us. If you have observed in the last 5 years, before every assembly session, there is one rumor which says that विजय आता चड करून आमचे बरोबर येता. आयकूना न्हू गेले 5 वर्सां आयकूना. हातून नविदाद कितें आहा? दिस इज अ टायम टेस्ट. बीजेपी कडेन चड हें ना, तशी युक्ती तांकां चड नासता. ते तितलेच घेवन आसता, तितलेच कोपो तितले मेमे. कळ्ळें तुका न्ही? सो तांचे कडेन तितल्योच त्यो टॅक्निक्यो आहा. इलेक्शन तेन्ना म्हजें घर नाजाल्यार कितें तर तुजें इरेग्युलर काय इलिगल आहा तें लिगलायज करता तूं आपल्याक मत मार. आनी ओपोजिशन मातसो कोण उलयता चड कॉम्प्रोमायज जावंक शकना तोच येवपाचो आहा म्हणून. हाजे पयलीं हिस्ट्री अशी आहा की हांव गेला तांचे बरोबर एकदां. द सर्कमस्टन्सीस वेरी डिफरंट. आनी अशें मायकल लोगोन अशें तें तुमचे कडेन एक प्रेस स्टेटमेंट दिवन आनी जावपाची खबरी न्हू. सो आय डोंट थिंक इट इज वर्दी ऑफ कमेंट. एवरीबडी नोज दॅट the unrelenting manner in which I am fighting the BJP in the house and also outside the house. हांव तांचे बरोबर वचपाक कितें म्हणून सांगू, कितें तरी जावपा जाय न्ही रे. अशें कितें तरी बरें करूंक जाय तेणें. कितें बरें केलां हांव आतांच ताका कातर भाजी करता. खंयच्या तोंडान तें वचप. सो कित्याक खूब जाण आमचे वर्करां भितर आमचे कोण हितचिंतक आहा तांचे भितर खोफगांव करप. ताणें मायकलान म्हणिल्लें विजयान तें मागीर बऱ्या भशेन निगेट करूंक ना. म्हणजे थोडे वेल विशर म्हाका फोन करून सांगता अरे तें सारकें निगेट कर. सो आतां हाव टू निगेट इट. टू से थँक्यू टू मायकल लोबो इट विल बी ना हो वताच. सो आय एम व्हेरी क्लियर दीस इज अ ऑफ्ट रिपीटेड टॅक्नीक ऑफ द BJP ड्युरींग एवरी सेशन. ओनली थिंग दीस हॅज कम अ लिटल लेट. ते नॉर्मली सेशनाचे पयलीं करतात. हें आतां सेशनाची सोंपतकर म्हळ्यार हांवें सगळी कातर भाजी बी करून जावन उलोवन बिलोवन जावन आतां म्हणटात की हांव जॉयन जावपाचो असो. सर फाल्यां अस्मिताय दीस 60 वर्सां पुराय जाता आनी सर जायते इव्हेंट जे आसा ते सरकार करता पूण हो जो बारीकसो प्रोग्राम तांच्यानी मिनेजीस ब्रागांचा हांगा दवरला तो वावर काडटात ते. फर्स्ट ऑफ ऑल त्या दिसा एसेंब्ली आसूंक जायना आनी एक दीस एसेंब्ली पयलीं घेवंक जाय आशिल्ली आनी प्रायवेट मेंबर डे दवरूंकूच जाय जाल्यार दे शूड हॅव वर्कड इट आउट इन सच अ वे की अस्मिताय म्हणटा तिका मान दिता. फक्त 9:30 वरांचेर मिनेज ब्रागांत वचूंक जायना. थंय उदय भेंब्रो आसूंक जाय. द लिव्हिंग मेंबर ऑफ द ओपिनियन पोल स्पॉट. जे कोण जिते आसात जे खरे तेन्ना आमकां जाय शीतकडी आमकां नाका श्रीखंड पुरी म्हणून उलयल्ले ते लोक जाय म्हणटा. ते मनीस आसात ते हांकां दिसना. हे कोण गव्हर्मेंट सर्वंटाक घेवन ते ओपिनियन पोल करता. हे सगळे मर्जरिस्ट. हांकां गोंय विलिनीकरणूच करपाचें आशिल्लें. आतां ते आमी म्हणटात परते परते म्हणटा म्हणून ताकाय कितें दाखोवंक जाय की आपल्यान नवें स्टार्ट केलां. तें नवें स्टार्ट जावंक ना. ते 2018 आमी सुरवात केल्लें. ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान तें ऑब्जर्व केल्लें फादर. आतां फक्त बंद केल्लें आनी परते सुरवात केलां. ते सुरवात केलां म्हणून दाखोवंक शकता इतलेंच. ताका तुमी एक विचारात की गोंयची अस्मिताय राखपा खातीर कॅप्टन विर्यातोन मूव केलां तें बील ताजेर मुख्यमंत्र्याचो आनी BJPचो स्टँड कितें. थंय आमची अस्मिताय राखप जाता. आमकां स्पेशल स्टेटस अंडर 371I मेळटा जर तांणी त्या बिलाक सपोर्ट केलो जाल्यार. ऑल पार्टी सपोर्ट आसतलो सगळ्या पार्टींनी. लेट अस बी ऑन रिकॉर्ड. खरी गोंयची अस्मिताय म्हणल्यार आमची आयडेंटिटी राखपा खातीर तें बील आहा. डबल इंजीन सरकार आसा. ओपोजिशनान मूव केल्लें आहा. आमी तुमचे बरोबर. प्रमोद सावंतान तें आपणावचें आनी तें बील एक्सेप्ट करून हाडचें. आनी नरेंद्र मोदींनी बी हाचे पयलीं सांगलां की आपूण ह्या असले भावनेक मान दिता. कित्याक ही भावनेन पयशे ना. देर इज नो डिमांड फॉर मनी. देर इज ओनली अ डिमांड टू मेंटेन युअर आयडेंटिटी, युअर स्पेशल स्टेटस
अबाउट यू बींग वन ऑफ द लास्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया तें करपाक करचें खरें तर आसा रियल होमेज टू ओपिनियन पोल वूड बी इफ प्रमोद सावंत मेक्स हिज व्यू ऑन दिस very clear. So you got an invitation regarding the opinion poll from the government? Yeah, I've got that, but I'm not going to make it. Because I'm not involved in customary appearances. If he says that he's willing to help that Diryato's bill be passed in parliament, forget passed, private member to Mandala opposition canna pass jata hai. If an assurance he can get that you withdraw with the bill, BJP will bring it more. I will come there tomorrow and sit in the audience and clap for Babushan and Pramod Sawant. Otherwise, no. Otherwise, कितें करपाचें? Thank you.